नमस्कार. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशिक खबरां विभागावरवीं सविता बर्वे तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी रक्षाबंधनाच्या फाटभुंयेर नागरिकांक परबीं दिल्यात. रक्षाबंधन हो पवित्र सण भावय भयणीं मदल्या मोगाच्या आनी विश्वासाच्या खाशेल्या बंधनाचें प्रतीक आसा अशें तांणी आपल्या संदेशांत म्हणलां. ह्या उत्सवाक लागून समाजांत एकचार आनी एकवटाची भावना वाडटा अशें तांणी सांगलें. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 ऑगस्टाक अमृतसर आणि श्री माता वैष्णोदेवी कटरा मजगत वंदे भारत एक्सप्रेस रेल्वेक आभासी पावंड्यावरवीं 5वो वावटो दाखयतले. मजगतीं उत्तर रेल्वेन काश्मीर देगणांतलें अनंतनाग रेल्वे स्टेशन माल येरादारी खातीर उक्तें केलां. काश्मीर देगणाची अर्थवेवस्था वाडोवपाच्या हेतान अनंतनाग स्टेशनावेल्यान मालाची येरादारी सुरू केल्या अशें रेल्वेच्या निवेदनांत म्हणलां. हाका लागून काश्मीर देगणांतल्या फळां, हस्तकला आनी हेर वस्तूंक बरी बाजारपेठ मेळटली. प्रधानमंत्री उज्ज्वला येवजणेच्या गिरायकांक 2025-26 वर्सा खातीर लक्षीत अनुदान चालू दवरपाक सरकारान मान्यताय दिल्या. जातूंत अदमासाक 12,000 कोटी रुपया परस चड खर्च येतलो अशी माहिती आनी प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव हांणी दिली. हे येवजणेचो 10.33 कोटी वयर कुटुंबाक लाव जाला. बिहारांतल्या घाशेल्या सघन सुदारणा प्रश्नाचेर विरोधकांनी केल्ल्या बोवाळाक लागून संसदेच्या दोन्ही सभाघरांचें कामकाज पयलीं दनपारां 3 मेरेन आनी उपरांत दिसभरा खातीर स्थगीत केलें. सकाळीं 11 वरांचेर कार्यवाही सुरू जाली तेन्ना भारत छोडो आंदोलनांतल्या स्वातंत्र्य झुजाऱ्यांक आयज संसदेच्या दोन्ही सभाघरांनी आर्गां ओंपली. Defining moment in our nation's relentless struggle for independence. The Quit India movement marked a decisive and powerful call for an end to British colonial rule. We pay our respectful homage to the countless freedom fighters, both known and unknown, who endured immense hardships and made supreme sacrifices for the cause of the nation's liberty and dignity. केंद्रीय रस्तो येरादारी आनी महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी हांणी भारताचो लॉजिस्टीक खर्च अंदू वर्साच्या निमाणेक 9% मेरेन उणो जातलो असो विश्वास उक्तायला. आयज नवी दिल्लीत खाजगी खबरां चॅनलान आयोजीत केल्ल्या परिशदेत उलयतना तांणी सांगलें, साल दिसंबर तक हमारी लॉजिस्टिक कॉस्ट 9% आएगी और 9% रोड अच्छे बनने के कारण और निश्चित रूप से लॉजिस्टिक कॉस्ट 7% से कम होने से हमारा एक्सपोर्ट और बढ़ेगा, 1.5 गुना होगा, दुगना हो सकता है और इसका देश की इकोनॉमी को फायदा होगा. ये जो लॉजिस्टिक कॉस्ट कम हो रही है इसमें जैसे रोड अच्छे बने हैं, जिसमें टाइम बच रहा है, स्पीड बढ़ी है. केंद्र सरकार राष्ट्रीय भलायकी मिशन म्हळ्यार NHM खाला राज्यांक मुळावी बांदावळ घटमूट करपा वांगडाच मनीसबळाची गरज भागोवपाक तंत्रीक आनी अर्थीक मजत दिता अशें भलायकी आनी कुटुंब कल्याण राज्यमंत्री अनुप्रिया पटेल हांणी म्हळां. नरेंद्र मोदी सरकार तज्ञ दोतोरांची उपलब्धताय वाडोवपाक बांदील आसा. वैजकी वेवसायांची वाडत आशिल्ली मागणी पुराय करपा खातीर सरकारान 157 नवे वैजकीय महाविद्यालयां स्थापन केल्यात अशें तिणें सांगलें. नर्सिंग वेवसायिकांचो उणाव जावचो न्ही म्हूण वैजकी महाविद्यालया वांगडाच नर्सिंग महाविद्यालयां स्थापन केल्यात अशेंय तिणें मुखार सांगलें. देशभरांतल्या टॉमॅटोच्या किरकोळ दरांत जाल्ली वाड ही मुळाव्या मागणी पुरवण असंतुलनाक लागून वा उत्पादनांतल्या उणावाक लागून न्हय तर तात्पुरत्या थळाव्या घटकाक लागून आसा अशें केंद्र सरकारान स्पश्ट केलां. वेंचणूक आयोगान जायत्या राज्यांची मतदार वळेरी आपल्या संकेतथळावेल्यान काडून उडयल्याचो दावो करपी वेगवेगळ्या सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्माचेर पाताळिल्ल्यो खबरो वेंचणूक आयोगान न्हयकारल्यात. ह्यो खबरो फटिच्यो आसात अशें आयोगान सांगलें. तशेंच कोणाकूय voters.eci.gov.in ह्या संकेतथळा वरवीं खंयच्याय राज्यांची वा केंद्रशासीत प्रदेशांची मतदार वळेरी डावनलोड करपाक मेळटली अशें सांगलां. अर्थवेवस्थेक गती दिवपा खातीर तरणाट्यांनी कुशळटाय उदरगतीत गुंतवणूक करप गरजेचें आसा अशें केंद्रीय कुशळटाय विकास आनी उद्देजकता मंत्री जयंत चौधरी हांणी म्हणलां. आयज नवी दिल्लींत जाल्ल्या फिकी ग्लोबल स्कील समीट 2025 ते उलयताले. उत्तराखंडातल्या बाधित धराली वाठारात सेगीत 4थ्या दिसा मजत आनी बचाव कार्य चालू आसा. केंद्र आनी राज्य सरकाराचे पंगड हे कारवायेत सक्रीयपणान वांटो घेतात. आतां मेरेन 372 जाणांक सुरक्षीतपणान भायर काडून ITBP शिबिरांनी स्थलांतरीत केल्यात. लोकांक भायर काडपा खातीर चिनूक आनी MI-17 विमानांचो वापर सुरू आसा. मजगतीं मुखेलमंत्री पुष्कर सिंग धामी हांणी आयज थरालीत चालू आशिल्ल्या आदार आनी बचाव कार्यावळीचो नियाळ घेतलो. भारतीय हवामान खात्यान उदेंत उत्तर प्रदेश आनी उत्तराखंडाच्या कांय वाठारांनी आयज उटंगाराचो पावस पडपा खातीर रेड अलर्ट जारी केला. तशेंच बिहार, ओडिशा, अस्तंत बंगाल आनी झारखंडात चड पावसा खातीर ऑरेंज अलर्ट जारी केला. उत्तर प्रदेशात काल सावन सब ज्युनियर नॅशनल बॉक्सिंग चॅम्पियनशीप सुरू जाला.
इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो. आमचे मुखावेले राष्ट्रीय खबरापत्र तुमकां आयकूंक मेळटलें फाल्यां सकाळीं 8:40 मिनटांचेर. तो मेरेन नमस्कार.